Hello Bisasi Manohan. Aji laga nitun video ge sob manoge welcome Korea du chanai di ase. Aji ase ami khan ge surbra ashis kui dia bhal din bhal sumoy bhal jiban dishe nutun pohor ami khan la upore dikhai dishe itu nimide sobse age ami khan sur ge dhanyabad dibo lage sur ge thanks dibo lage. Careless talker gulido alag khan kotha de ami khan kotha ge control gur na parya kotha nimide dunia manuge apni la sati ge hobe sadni hobe gor manu hobe apni laga kotha nimide manuge mon jokhom khuri dia nimide aji idula kotha olo koi ken jabo gina amnan sob ke idu janai dia janai diye Proverbs 13:3 dibi koi gina say be careful what you say and protect your life. A careless talker destroy himself na koi gina say apni ki kotha koi ase apni kinika kotha koi ase edu apni jane aro moi jane nijor kina kotha kore edu apni gane jane kotha kora ge amgan hoshar gurbo lage kotha kora ge ami no hoshar gurbo lage ami khan la kotha prahe do ami khan ki kotha koi edu hoshar gurgina kotha gobi be careful what you say and protect your life na koi gina ase apni ki kotha koi se apni kotha kora ge apni hoshar gurgina kotha koribe aru apni laga nijor apni laga jiban de apni protect koribi apni laga moram apni laga life de moram koribi koi gina ngade na koi gina ase a careless talker destroy himself kotha misha mishi kora manuge chokam krubo no higina nazani gina kusi bra kotha korea edu nijor laga life to be destroy korila chances ahi jai apni la kotha nimide manu kunuba manu to sapa manu khan thakishi golibi apni la kotha nimide apni laga kotha thik na thaga nimide tai khan laga life de tai khan la mon jogam gurigina tai khan nakole labi kobole olai jai tai khan mon shanti ba thakule labi gussa olawle la thaki jai itu tahan laga apni la kotha nimide do manu laga mon de jogam guri dia apni la kotha honi gina he tan bido thap khamai jai enega bishi thaki jai itu nimide ami khan kotha kurage bishi hushar guru lage manu khan ba koi gina hone udu manu do tai dole kotha bishi biase muk bishi biase holibi tai laga mon de sabas de enega koi tai du kotha bishi bia holibi tai laga mon de ikunai de enega koi gina hone holibi Bible is something according to Bible it's totally wrong. Bible is something to the basic come totally the wrong ase. Bible the saigin jashi gole do Bible the kwa dule. Apni laga mon bitor ki ase Book of Matthew ke likhi gina ase. Apni laga mon bitor ki ase itu muk pa ola ase ko gina na ko ina ase. Itu nimide apni laga mon de ki bhavana gre monde ki thake itu edo aman monde mukte olai jade thake itu nimide bible de sai sab kidulu mon mukpya hole bi to mon sapa se muk kotha bia hole bi to mundu bhala se ina ko dule itu totally itu wrong say go gina mo itu bi chanu parya itu inaga ta se mo bi bhavana gre ta gise poila do manugan ko hai sab kidu hey tai dule mukte bishi bia holibi mukte kotha bishi bia thagilibi tailaga mod bishi phala sade ko gina nega ko gina duhuni thage holibi moi bi to itu husa se nega bhavana grado kite moi bible de saigina jashe itu bible de sai sab ko dil itu bishi wrong nega ekta thagishe bible de likhina thakya dule mon bitore ki thage mon de ki bhavana thage mukte du lai gor pitorde ki thake ki saman thake itu bahar he loigina ola ase apni laga bag bitorde ki kapra lagai rakhi gina ase itu he do lagai gina ola ase bahar laga manu khan la kapra laga no hido ami khan
মানুহ লগা সামান খান ইউজ কৰা নহয় তো নিজৰ কি থাকে নিজৰ লগা ঘৰ দে নিজৰ লগা ৰুম দে কি থাকে ইটো হেতু আমি গান চলাই কিনা বিৰা ইটো আছে ইটো নিচিনা মানুহ লগা মন ভিতৰত কি আছে ইটো দুহে তো মুখ টিভি ইটো ওলাই যা এনেকা থাকে James 3 verse 6 টিভি না কৈ কিনা আছে আমি কানলা জিবা দুলে একটা ফায়ার নিচিনা একটা জুই নিচিনা থাকে আমি কানলা জিবা দুলে ইটো জিবা দুলে আমি কানলা জিবা পৰাহি তো মানুহ লগা কথাটো এনেকা ভাল ওলাই যায় জিবা পৰাহি তো মানুহ লগা লাইফ তে ডিস্ট্ৰয় কৰিলে চান্স থাকি যায় জিবা পৰাহি তো নিজৰ লগা লাইফ তে ডিস্ট্ৰয় কৰিলে চান্স থাকি যায় জিবা বিদো আমি কানলা বডি লগা একটা পার্ট আছে হইলে বি ইটো জিবা বৰা আমি কানলা জিবা গে আমি কান কেয়ারলেস কৰিনা আমি কানলা জিবা আমি কানলা টাং দুলা মান কেয়ার নকৰে বা কথা গে কেয়ার নকৰা বা নিজৰ লগা লাইফ বিদো ইটো ফায়ার ইটো জয় বা জুলাই গে আনছনা ইনা একটা থাকি ইটো জয় দুলে নৰক লগা জয় একটা থাকে ফায়ার দো হেল বা হায়া লগা ফায়ার একটা থাকি যায় itu do ami anla talker ami anla kotha bra ami anla talking bra to dunia laga nijor laga life to bear kori dia nijor la life destroy goya manu laga life destroy goya ami anla kotha bra si ei to nimide beswasi manu khan kotha kora ge ami kan para da hoshar gina manu khan ba do মানুকান কিনিগা থাকে মানুকান কোথাও পৰা গবি হলি চাব লাগে মানুকান ঈশ্বৰ জানা মানুকান ব্ৰাদো তাহান কিনিগা কথা কৰে আমি খানে দেবি হলি চাব লাগে নিজৰ লগা আমনিলা ফ্যামিলি দে আৰু আপনি নিজৰ বিদো কথা দে বিয়া আছে নেকি কথা দে একদম ৰাফ থাকি আছে নেকি আজিৰ পৰা আমি খানে চেঞ্জ কৰি লব দে চেঞ্জ কৰি লব লাগে মানুকে কথা কৰা দলে একদম হুশাৰ গিনা কথা কৰিব লাগে আমি কান মন দি ভাৱনা কৰি থাকিছি কলি নিজৰ সেলফ কন্ট্ৰোল ৰাখি কিনা নিজৰ দি কন্ট্ৰোল কৰি কিনা কথা কৰা নিজৰ বনাই কিনা কথা কৰা মানুকে নৰম কৰি কিনা কথা কৰা ইতুলা ওপৰে কো নাই দে আমিন কিমান মুখ ভাল থাকে আমিন কিমান কথাটো ভাল থাকে মানুহ ভাবিতো খুশি বা লাগে ইনা একটা থাকি যায় মানুহ বা ঘিন লাগে দেন থাকিছি গলিবিতো মানুহ খান বা কথা কবলে মন থাকিছি গলিবি আপনি কথা ভাল থাকিছি গলিতো মানুহ বাদো কথা কবলে মন থাকি যায় মানুহ বা আপনি কি মিলিবলে মন না থাকিছি গলিবি আপনি কথা ভাল থাকিছি গলে আপনি কি মিলিবলে মন থাকিয়া লাগে না থাকি যায় ইদু নিমিদে বিশ্বাসী মানুহ খান কথা কৰাগে আমি গান হুশাৰ কৰিব পাৰা দাক মানুহ কান লাগা কথা কি শুনি কিনা সাবি আমি গান দো মানুহ মুখ ঠিক না থাকে লাগা কথা শুনিছি বলে গোসা ওলাই যায় কথা বিয়া ভাৱনা আহি যায় কথা বি মুখ পবি বিয়া ওলাই যায় মানুহ লাগ কথা বিয়া শুনিছে গলিৰো নিজৰ দিকে এনেকা ফিল কৰে ইটো ইজ না আপনি আৰু মই কথা ভাল না থাকিছে গলিৰো তাই কান গিবিদো এনেকা মন জখম কৰিব তাই কান বিদো মন বিয়া কথা ওলাই যায় ইটো নিমিদে আমি কথাকে হুশাৰ কৰিব কথা কৰাগে একদম কেয়াৰ কৰিনা কেয়াৰফুলি কথা কৰিব একজন জন মৰম বাজিব কথা কৰিবলৈ শিকিব দে গিনা আজি লগা কেয়াৰলেছ থক লগা টপিক তে এনেকা জানাই দি আছে আজি কিমান মানুহ বা চাই লৈছে সবকে গড ব্লেছ ইউ অল নেক্সট ভিডিঅ' কে লগ কৰিব ইটো তাক মাজতে সব মানুহ ষ্টে সেফ